رمضان 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 اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه وخليله. أسأله الحق سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، موضوع ديال اليوم كان هو رمضان مدرسة الاستمرار. Ramadan, l'école de la continuité. C'est une thématique très vaste et énorme parce que quand on parle d'une école, on parle d'un programme, on parle d'objectifs, on parle de finalité, on parle de matière d'enseignement, on parle de personnel enseignant, on parle d'évaluation, donc tout un curriculum bien déterminé. Aujourd'hui, nous allons essayer quand même de donner des flashs sur ce qu'on entend par Ramadan, l'école de la continuité. Et c'est très important. C'est très important quand même de s'arrêter sur ce chapitre-là. Car une fois Ramadan terminé, parachevé, on n'a pas le même nombre de prières comme c'est le cas d'aujourd'hui. On n'a pas le même de prières comme c'est le cas pendant Salat al-Fajr. Et on oublie radicalement comme si Ramadan était un festival, un festival rituel, un festival pendant lequel on est en train de faire quelque chose d'automatique qu'on avait hérité. Il faut qu'on corrige cette perception. Il faut qu'on la corrige radicalement parce que les prières, le jeûne, le pèlerinage ainsi que le monde, ce sont des universités dont l'unique professeur est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas de Ramadan une festivité, mais c'est une école, un laboratoire qui doit forger notre foi, qui doit forger notre manière de nous comporter vis-à-vis de l'autre, notre manière de gérer tout ce qui relève de nos affaires personnelles, si simple puisse-t-elle paraître. رمضان علاش ما تنصيبوش نفس الناس في العشاء؟ انا في واحد السفر قريب واحد الجامعه تيكونوا فيها شي 100 الناس ما صبناش فين نصلي وصلينا في الغدرو. غريب، واش هذه محطه وموسم للعباده ولا هذه مدرسه تنجددوا فيها اللقاء ديالنا مع الله، تنصلحوا المنظور ديالنا للعباده؟ كاينه هضره كيقولوها بالدارجه لبعض الناس اللي تيجي ويصلي في الجمعه ويصلي في العيد ويصلي في رمضان تيقولوا صلاه القياد الجمعه والعياد. حنا ما خصناش نخرجوا من المدرسه ديال رمضان وحنايا من هاد الفئه هذه. رمضان ديال العمل، رمضان ديال التشمير ديال التوب، رمضان ديال شد الميزار، رمضان ديال الصوم بحقي، ولكن باش النفس ديالك والعقل ديالك والروح ديالك والاخلاق ديالك تتحسن وتتكون من رمضان الى رمضان تغير. ذاك الانسان اللي جعل من رمضان تربيه كان كيدخن، قال انا هذا الفم اللي عطاه لي الله واللي هو وديعه ديال الله ما نوسخوش باشياء شيطانيه، اشياء جابها لي العدو ديال الاسلام واعطاها لي بعد منه هو واعطاها لي انا. الكذب والبهتان والغيبه والنميمه والقول الفحش والمنكر اللي رمضان تيربيني باش ما نقولوش، باش ما نسبش الناس في الشوارع، باش ما نسبش ولادي، باش ما نسبش الزوج ديالي، باش ما نسبش الزوجه ديالي، باش يكون فمي تيخرج ذكر الله والكلام الطيب. رمضان مدرسه، ولكن ملي نخرج من هذه المدرسه خصني نبقى على اخلاق رمضان. Donc il est tout à fait bizarre que de trouver un bon nombre de personnes, tous sexes confondus, il y a même des gens qui s'achètent des tapis à l'occasion,
Il s'achète énormément d'accoutrements à l'occasion. Il cherche un kamis comme moi ou un taguilla comme ça parce que c'est Ramadan. Et ce n'est pas ça l'essentiel. Ramadan, c'est une station de 29 ou de 30 jours pendant laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que tu corriges de ton comportement, que tu sors de cette école avec le brevet, un brevet divin, comme quoi tu as acquis la morale de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah avait dit dans son Coran, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. C'est ça, quand tu sors de Ramadan et que tu trouves que tu es en train quand même de te comporter correctement vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de tes voisins, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton époux, vis-à-vis de tes parents, dans ton commerce, dans tes études, et tu te sens vraiment heureux de te comporter de la sorte, sache très bien que tu es sorti comme lauréat de l'école du mois de Ramadan. Et malheureusement, dans cette école, on continue quand même à faire énormément de choses qui déplaisent radicalement à Allah et à Muhammad Rasulullah. Un érudit parmi les éminences qui est derrière le barreau, que Allah le libère, a dit que la richesse de l'islam, c'est dans son système de valeurs. Et c'est vrai, car Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit, je n'ai été envoyé que pour parachever l'œuvre morale. Ramadan en est une occasion solennelle pendant laquelle il faudrait qu'on corrige de son comportement. On s'adresse à l'épouse, à la maman. La maman, le noyau de la famille. Qu'en est-il de ton comportement vis-à-vis de la famille? Est-ce que tu assumes, Ayatuha al-Ukht al-Muslima, est-ce que tu assumes ton rôle de maman, d'éducatrice islamique, qui s'inspire de l'éducation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui éduque ses enfants selon la tradition prophétique, qui apprend à ses enfants les bonnes mœurs et les bonnes habitudes pendant le mois de Ramadan, autour de la table. Où est ton éducation nutritionnelle? Au moment du sommeil, où est l'éducation dont Mohammed en était l'enseignant numéro 1? Au niveau de l'habillement, qu'est-ce que tu dis à ton enfant? Quand il rentre aux toilettes, quand il sort, qu'est-ce que tu lui apprends? Quand tu es en train de parler avec son père, quel est le climat relationnel et moral qui se dégage dans ton comportement? Est-ce que Ramadan va faire de toi la meilleure personne que Allah a voulu? Tu es la maman, tu es le numéro 1 de la famille. Tu es la raison du bonheur ou du malheur de la famille. Est-ce que tu t'occupes de choses éphémères qui n'ont aucune importance, ou est-ce que ton problème numéro 1, c'est le fait d'installer au sein de ta famille le bonheur tel que Mohammed a voulu qu'il soit? Et toi, à toi l'époux, le chef de la famille, le directeur des affaires internes de la famille, est-ce que tu es tout à fait en bonne relation avec ta femme? Est-ce que tu suis les recommandations de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que tu veux effacer le passé pour construire sur des bases solides, sur des bases coraniques, sur des bases prophétiques, la manière de te comporter avec le dépôt que Muhammad a laissé entre tes mains, à savoir ton épouse? Ramadan, ce n'est pas la faim et la soif et le fait de s'abstenir au manger, au boire et aux actes intimes, les goûts. Non, Ramadan, c'est un façonnage. C'est une métamorphose. C'est un changement radical de tout comportement pervers et de tout comportement qui est tout à fait à côté de la plaque. Wallahi al-Azim. Ramadan, si tu ne profites pas de Ramadan, si tu ne changes pas à Mohammed ou à Aïcha, si tu ne changes pas de ton comportement, Wallahi là tu n'as rien gagné de ce mois de Ramadan. Il en va de même pour la prière. La prière, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wa la dhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. La prière également, c'est une école. Machi, je la prière ici et j'insulte quelqu'un dans la rue. Je la prière ici et je triche dans mon commerce. Je la prière ici et j'insulte les gens. Je la prière ici et j'allume une belle cigarette. Là, c'est l'occasion de nous racheter Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comme nous l'avons dit au discours de vendredi, ton corps appartient à Allah subhanahu wa ta'ala.
Et tu dois en prendre soin. Tu dois en prendre soin. Ne laisse pas passer cette occasion. Hein, quelle est ta relation avec Kitab Allah al-Karim? Quelle est ta relation avec Kitab Allah? Hein? Ah, la personne qui lit 4 journaux par jour, qui regarde 100 téléfeuilletons par jour et qui ne jette même pas un coup d'œil sur la page du livre. Est-ce que ça ne te brûle pas de voir quelqu'un ici apprendre le Coran entier? Qu'est-ce qu'elle a de plus que toi et de moi? Ça me déchire radicalement. Et Ramadan te permet de faire ça. Wallah, là-dessus on est capable. Allah t'a doté de toutes les compétences possibles pour que tu puisses apprendre le Coran. Et on sera ici se bousculer un par un en train de diriger la prière et de gagner énormément de bonus. Quelle est ta relation avec le Coran al-Karim? Là, je suis tout à fait content parce que mon fils apprend le Coran al-Karim. Allah Akbar. Et toi? Et toi? يكشر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس ماشي لعبد الخالق ولا محمد ولا الجلالي ولا السكتي، هدى لنا جميعا للناس. باش غادي يهديك القرآن وانت ما حضوش. هذا شهر القرآن، ماشي خرج 2 السلكات قال 3 السلكات. اشنو درتي؟ اشنو حفظتي؟ وجميع الوسائل موجودة باش تحفظ. La relation avec le Coran, qu'en est-il, Allah yardi alik? Tu es fier que ton fils apprend 3-4 sourates. Wallahi al-azim, c'est une honte. C'est une honte de dire ça. Il nous appartient de sortir de ce Ramadan avec 2 ahzab, 3 ahzab, 4 ahzab, 5, 3, 4, 10 sourates. Ce n'est pas difficile, mais c'est nous qui avons cette paresse, ce flegmatisme vraiment déchirant. Pourquoi il y a toujours une seule personne qui a... Pourquoi quand il y a quelqu'un qui se trompe, il n'y a personne qui ne le corrige? Et nous, on est en train d'écouter ou de ne pas écouter. Ramadan, c'est une école, et c'est une occasion ou jamais pour toi et pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour la vieillesse d'aujourd'hui, pour les femmes et pour les enfants. C'est une obligation et c'est un devoir, parce que tu es en train de dénigrer, Wallah al-Adim, tu es en train de dénigrer la parole d'Allah, Kalam Allah Azza wa Jal. Il y a énormément de choses à dire. Il y a énormément de choses à dire dans ton commerce. Qu'en est-il? Tu sors de Ramadan, comment tu triches toujours? Alors que tu entends Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire dans son hadith authentique, At-tajiru sadouq ma'a al-nabiyina wa siddiqina wa shuhada. Hein? Est-ce que tu as régulé de ton comportement? Tu commences à tricher, à augmenter les prix, à vendre des marchandises caduques et dépassées? Dans ton enseignement, à l'université, ou à l'école ou au lycée, qu'est-ce que tu fais de Ramadan? C'est le mois qui, ma foi, nous donne énormément d'énergie. Wallahi al-Azim, c'est un don divin. Tu as, alhamdoulilah, la chance de vivre encore une fois Ramadan. Ne le laisse pas passer. Wallahi, là, aujourd'hui, on est le 7. Et demain, ça sera le 8. Il reste 22 jours au 21. Il passe vite. C'est un invité extraordinaire qui passe vite, subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Donc, Allah al-azim, نخرجوا من هنا وحنا تنقولوا غادي نحفظوا إن شاء الله حزب من البقرة هذا. غادي نحفظوا إن شاء الله. كاين بالعاد كاين الام بي 3 كاين الام بي 4 كاين شي واحد يقريني كيخلص عليه المال. يا أخي خلص عليه المال. واش كنعمرو غير كروشنا بالماكلة؟ الله يهدينا. واش دايرة غير في أمور ديال الدنيا فارغة؟ والله ما تنهضر معاك واحترق من داخل. تنهضرش معاك هكذاك، لأننا كلنا مقصرون. كلنا تيدوز رمضان ورمضان، كاين اللي صام 60، كاين اللي صام 70 رمضان، كاين اللي صام 20 ومازال دار رخمن على حالها. مازال اخلاقه هي هذه. والله يعفو علينا، والله يعلمنا. يا اخي اتجه لله وسيعينك الله. رمضان مدرسه اساسيه، مدرسه لتهذيب الاخلاق، لتهذيب السلوك. علاقتك مع الزوجه ديالك صلحها فوق المائده، جلس انت وياها فوق المائده كانك شتيها لاول مره، كانك كتعرفها لاول مره، وانت كانك تتعرفها لاول مره. هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. هدر معاها، تكلم معاها، قل لها كلام طيب. هكذا كان محمد صلى الله عليه وسلم. هاد الحريره الله يعطيك الصحه، هاد التميره جزاك الله خيرا، هاد الخيوه الله يجازيك بخير، هاد الوليدات ربيتيهم مزيان اصلح الله امرك. وهي كذلك
تزين الزوج ديالها وتقول له الله يخليك لنا بركه، والله الا انت فيك البركه كامله، ماشي تقول له الكلام الفاحش وتخرجوا للشارع وهو يقول لها الكلام الفاحش وما يعيطلاش حتى بسميتها والعياذ بالله. اصلاح الاسر في رمضان والله لا اصلاح المجتمع، لانك كتعطي لوليداتك واحد الصوره طيبه وانت كتقول للزوجه ديالك كلام طيب وكتدخل بهديه في يديك، وكل الرسول تيقول لنا تهادوا وتحابوا، غير بيناتنا فاحرى بين الرجل والزوجه ديالو. لماذا نسمعوا يا اخي 85% ديال الطلاق في هذا البلد؟ لماذا نسمعوا راجل 75 عام تيطلق مراته فيها 75 عام في هذه الايام؟ اذا ما عمل فينا رمضان والو. Il est vraiment désastreux. Il est vraiment aberrant que d'assister dans une communauté musulmane qui a jeûné Ramadan, et tu vois la personne telle que tu l'avais vue il y a de cela 20 ou 5 ans. Aucun changement. On entend énormément de problèmes émanant des jeunes. Ma femme est partie chez son père. À l'âge, il est resté chez son père. Et le père, il la laisse chez elle. À l'âge, c'est la maman qui commande. Wallah, il y a quelqu'un m'a déchiré ici. À Raja hier. Un jeune qui a tout. Et la femme lui a dit, mais tu sais, ou bien tu partages avec moi ton salaire, ou bien je pars chez mes parents. Fi Ramadan, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Non, ça c'est pour moi. Mais voilà, je paye mon loyer, je paye ceci, la nourriture, tu es comblé, il n'y a rien du tout. Ben maintenant, il va la divorcer en plein mois de Ramadan. Parce que sa maman a dit, non, Allah, il est chauffard. Allah, 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 يا اختي راك كتعمل ذنب عظيم مع الله وفي رمضان. ماذا اصلح فيك هذا الشيء؟ اصلح فيك كيس كي كوريجيون طوا. المراه اللي كتمشي للزوج الدار ديالها زوجها هو اللي عنده الحق عليها، اللهم الا كان ظالما تنعملوا معاه الامور ديال الدين وديال الشرع. حنا عندنا حتى الصلح حتى الدباز عباده، كيفاش نعملوا نصلحوا بين الناس. الاب والام اللي يخلي البنت عنده في الدار وتخرج وتجي اليوم وغدا وبعدو، اش من سلطه بقات عند الزوج؟ هادشي كاين بزاف وتتعيشوه وكاين اللي عايش فينا به. ومنين هضر مع الواد ديالها مسكين قال له انا جو نو بو ريان. سي لا فام كي كوموند. Elle doit commander. إذا قالت شي حاجة بحق لا فام. Quand il dit quelque chose de السنة، oui. ما هياش إنسان جاهل ما تيعرفش. مرة كتعرف وكتقول شي حاجة السنة والدين ديال الإسلام مرحبا بالرأي ديالها وعلى الراس والعينين، ولكن مرة تتخرب أسرة ليست بأم. شنو دير البنت حداها؟ خلي راجل شهرين هو جالس بلا مرا ديالو. والله لا إذا زان الإثم عليه إثمه عليها. ردوا بالكم أيها الأمهات، ردوا بالكم، راه السنة والله العظيم العالم سيفنى. والله ما بقى بيننا وبين لقاء الله إلا القليل. والله ما بقى بيننا وبين الرب الجليل إلا القليل. والله ما بقى بيننا مقابلة رب العزة إلا القليل. فماذا ستقولين لربك؟ اش تدخل اللي كتبيع الحشيشه، اللي كتغش، اللي كتظلم الزوجه ديالك، اللي كتخوني الزوجه ديالك، اللي كتمشي للسحور، اللي كتمشي للكهانات، اللي كتمشي تعمل امور شيطانيه. هذا رمضان اللي تيحل مشاكل ديال الامه. فحذاري faut faire très attention et être vigilant. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.